अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक का ताज़ा शुमारा और मैं हूं आपका मेज़बान सईद आसिफ इकबाल। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे और इस बात की भी उम्मीद है कि आप मास्क का भरपूर इस्तेमाल करते होंगे, हैंड सैनिटाइजर्स का फराग दिली के साथ इस्तेमाल भी करते होंगे और अगर किसी खास ज़रूरत के तहत आपको बाहर निकलना भी हो तो हमें इस बात की उम्मीद है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते होंगे। ये हमारी सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि आप सब नाजरीन तक हमारी अपील भी है कि मास्क पहनिए रखिए और हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। हाथ वक्तन फ़वक्तन साबुन या जो हैंड वॉश है उससे धोया करें और समाजी दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। यही वो चंद मौसर हथियार हैं जिनकी बदौलत हम कोरोना जैसी किसी भी महामारी पे फतह हासिल कर सकते हैं, खुद की भी हिफाजत कर सकते हैं और हमारे साथ जो मुंसलिक हमारे अपने हैं उनकी भी हम हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं। बहरहाल नाजरीन, ये प्रोग्राम आपके गोशगुजार करते चलें कि ये प्रोग्राम जो है बराह रास्त हमारे स्टूडियो से आप तक पहुंच रहा है और आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबरात आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, आपको टेलीफोन करना है और जो ही आपकी कॉल लग जाए तो दो तीन बातों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पहला ये कि सवाल जो है मौजू के मुताबिक हो, दूसरा ये स्क्रीन पे आपके नंबर हैं वो देख लीजिए और उन पे जो कॉल कीजिए। मैं नंबर दोहरा देता हूं 019424811813 या 019424811832। तो नाजरीन, जो ही आपकी कॉल स्टूडियो में लग जाए तो आपने दो तीन बातों का बहुत ख्याल रखना है। एक तो ये कि सवाल मौजू के मुताबिक हो, मुख्तसर अल्फाज में हो और दूसरा जो ही कॉल कनेक्ट हो आपने अपने टीवी सेट का वॉल्यूम ज़ीरो कर देना है या उसको म्यूट कर देना है ताकि हम आपकी आवाज़ आराम से सुन सकते हैं और आप भी बिना किसी खलल के डॉक्टर साहब का जवाब जो है वो सुन सकते हैं। नाजरीन, आज के शुमारे का के लिए जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है नेफ्रोलॉजी के रिलेटेड, यानी गुर्दों की जो बीमारियां हैं उनसे किस तरह से उनकी तशखीस हो सकती है और कौन कौन से एहतियाती तदाबीर हमें अपनाने पड़ेंगे ताकि हम एक सेहतमंद जो है गुर्दों का यकीनी बना सकें। और दूसरा ये कि हमने कौन सा तर्ज हयात, तर्ज ज़िंदगी अपनाना है जिस वजह से हम गुर्दों की बीमारियों को कम से कम लेवल तक पहुंचा सके। तो मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे आज के हमारे ख़ास मेहमान। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर आसिफ सादिक वानी, आप कंसल्टेंट हैं शोबे नेफ्रोलॉजी के जीएमसी श्रीनगर में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम और शुक्रिया, आपने शुक्रिया आपका भी इन हालात में टाइम निकाला हमारे नाजरीन के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल भी आपका। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं अपने सवाल की तरफ आऊं और आप हमारे नाजरीन को बता दें कि एक सेहतमंद जिस्म में गुर्दों की क्या अहमियत होती है, हम लेते हैं एक छोटा सा तिजारती वक्फा। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो लोग कोरोना की वजह से फौत हुए उनमें 93% ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाया था। अब ये बात साफ तौर सामने आ गई है कि आबादी के बड़े हिस्से को कोविड तो हो गया मगर वैक्सीन की बदौलत सख्त और खतरनाक शक्ल इख्तियार नहीं कर पाई, वो अपने ही घरों में ठीक हो गए। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में इस वक्त वैक्सीन ही हमारे सामने वाहिद इलाज है। झूठी खबरों और अफवाहों पर कान धरने की बजाय हम सब वैक्सीन लगवाने के सिलसिले में साथ साथ हैं। सही मालूमात काबिल एतमाद जराए से ही हासिल करें। कुछ अरसे से एक कोट सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वैक्सीन लगवाने के 2 साल के अंदर इंसान की मौत हो जाएगी। जी, फॉर एवरीबॉडीज क्लैरिफिकेशन, दैट कोट इज एंटायरली फेक। याद रखिए, जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग हिफाजती टीके लगवाएंगे उसी से हम सब कोविड से महफूज हो पाएंगे। कोरोना के खिलाफ हम सब एक साथ। नाजरीन, खैर मकदम है आपका। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा था कि एक सेहतमंद जिस्म में गुर्दों की क्या अहमियत है और सेहतमंद गुर्दे कितने ज़रूरी है, आप हमारे नाजरीन को बता दें। गुर्दा जो इंसान का होता है ये एक वाइटल ऑर्गन है। जी जी। तो जैसे आपका लिवर है, जैसे आपके हार्ट है, वैसे ये गुर्दा एक वाइटल ऑर्गन है।
तो गुर्दे पे ही सारा कुछ डिपेंड है कि ये जो बॉडी में ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है, जी जी, जो हमारे रगों में खून बहता है, तो इस खून के साथ काफ़ी सारी चीज़ें बहती हैं जो कि खुराक ले जाती हैं सेल्स को। बॉडी कई सारे सेल्स की बनी होती है, तो उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट हो जाता है वो सारा ब्लड के थ्रू आ जाता है, और उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को या तो लिवर डिटॉक्सिफाई करता है या फिर किडनीज। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी जो लिवर डिटॉक्सिफाई करता है, उनको भी किडनीज के रास्ते ही पेशाब के थ्रू बाहर निकाला जाता है। 120 लीटर के आसपास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो जाती है इन ये जो छोटे फिल्टर्स होते हैं किडनीज में पर डे में। और आप देखिए कितनी बार हमारा 5 से लेकर 6 लीटर तक ब्लड होता है टोटल बॉडी में, कितनी बार ये ब्लड इसकी प्यूरिफिकेशन हो जाती है दिन भर में। तो किडनीज का ये भी रोल है कि ब्लड प्रेशर, जो हम यूजुअली ये समझते हैं कि हार्ट ने पंप किया और ब्लड में प्रेशर बना दिया और जिस्म के दूसरे आज़ाओं में ये ब्लड पहुंचता है, तो इसमें किडनी का अहम रोल है इसकी मेंटेनेंस में। किडनीज इसको रेगुलेट करती हैं इस ब्लड प्रेशर को। कभी ऐसा होता है कि हमने नमकियात ज़्यादा खाई होती हैं, तो फिर भी नमक की जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो ज़्यादा नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो किडनीज के थ्रू एक्स्ट्रा नमक जो हम खाते हैं वो किडनीज के थ्रू बाहर निकलता है। नमक से और भी नमकियात है, जैसे पोटेशियम की नमकियात है, या और भी चीज़ जैसे कैल्शियम का होम्योस्टैसिस जिसे हम बोलते हैं, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं, वो भी किडनीज के थ्रू ही, जो विटामिन डी का फाइनल एक्टिव मेटाबोलाइट होता है जो एक्टिव करता है विटामिन डी को, वो भी किडनीज के थ्रू होता है। बहरहाल इस बारे में गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, आप बाग महताब से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल पूछे अपना। सवाल जनाब इस पे किडनी पेशेंट। हेलो अहन तु बोजान वनु। तो मे क्राइटेरिया मे वारिया थोद रोजान, मे 3 ते गसान 4 ते गसान, तो पता आए फर्क वन मे 2 पे रोजान, दयो होर बोन गसान कह। तो वन मे गम जंग बिहित बहुत हेकान बाबा मे नेरान जंगन टोटली कहीं, बेस बह थोद हेकान वथित कहीं, तो वरम मे रोजान बे खोरन जबरदस्त। अच्छा तुम वन पे तुम आसान ये शुगर वगैरह शुगर पे प्रॉब्लम डायबिटीज शुगर मगर सह गो वन कंट्रोल। अच्छा कंट्रोल कत्या वरियो पे शुगर रूदमुत? बस यह ओत्रे 5-6 रेत गई अत मानियमतस में। नत अम ब्रो जहाँ शुगर? ना शुगर ना टोटली कहें, मैं 5-6 रेत गई मानियमतस में। पेशाबस मज वोनमुत जहाँ तुम प्रोटीन पकान? हाँ प्रोटीन तो पकान, हाँ बिल्कुल। बायोप्सी खतर वोनमुत जहाँ किडनी बायोप्सी करने खतर? ना तम खतर वोन कह बायोप्सी, अलबत् कोर इथे पे दवा सी कंट्रोल। अच्छा यूजुअली वो अगर प्रोटीन वगैरह सोडियम माय सोडियम बे खान आर्केप्रस। अच्छा यम आर्केप्रस यह ब्लड प्रेशर दवा, तो माई सोडा दिवान तेल अगर जिस्मस मज एसिड सह बढ़ तम खतर दिवान। मोन मकसद यह पृछन कि यूजुअली अत क्रेटिनिनस पे गई ईचा प्रॉब्लम जंगन हज कह, मगर चूंकि तुम प्रोटीन वगैरह नेरान, यह पे असली वुचन यह क्या वजह यम सत किडनी प्रॉब्लम गमच। मुमकिन सह वजह यम सत किडनी प्रॉब्लम गमच, सुई वजह तुहद रगन मज तमे सत दिक्कत। यह पूरा एनालाइज कर इवेलुएट कर वुचन यह क्या दलील तुह, तो अति लग पता दुशवे चीज गसन कोरिलेट। अमि खतर यमिस तो डॉक्टर साहबस तुम हावान ना ऑलरेडी, तमिस अत मुतलिक डिस्कशन कर, तम मा थवन बे कह टेस्ट वगैरह यम सत यह पता लगे कि वजह क्या अत। ठीक, तो नाज़रीन हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। आप हैं महराजुद्दीन साहब, कॉल कर रहे हैं फतेह कदल से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल पूछे अपना। जी हमारा सवाल है कि हमारी मदर है, जंगन थोड़ा ना वार में जाएंगे। अच्छा गोडन है वो कह रहा है रात KFT LFT तो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जी तम द्राय नॉर्मल ये वो बे जंगन लगान मतलब वथन थोद वथन प्रॉब्लम गसान कमरस तक लगान।
اچھا ونتو امس ما کڈنی پرابلم یہ درا الٹرا سونوگرافی درا ٹھیک KFT LFT سہ درا ٹھیک PSA سہ درا ٹھیک یہ میراج صاحب بیسکلی اس ورم زنگن آسان کھورن آسان یہ ہمیشہ کڈنی بیمار سۭتۍ آسان کینٛہہ اتھ واریاہ وجوہات اکھ وجہ گو کڈنی آسہِ پرابلم تتھ منٛز ہیٚکہِ کریٹنیٖن تہِ ٲسِتھ زیادٕ یا کڈنی تھروٗ آسہِ پروٹیٖن گژھان لاس دوٚیِم چیٖز گوٚو اگر لِورس کینٛہہ پرابلم آسہِ یہِ ہیٚکہِ لِور پرابلم تہِ ٲسِتھ ترٛیٚیِم چیٖز گوٚو اگر ہارٹٕچ کینٛہہ پرابلم آسہِ تو اتھ چھِ کئی مطلب وجوہات چھِ اتھ نا ورم کھسنس زنگہِ تہٕ ایگزیکٹلی زنگن ایگزیکٹلی کیٛاہ وجہ چھُ سُہ لگہِ تۄہہِ یُتھُے تُہۍ ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ پننِس کتھ کٔرِو سُہ وٕچھِ سٲرِم ٹیسٹ پتہٕ کرِ کورِلیٹ پتہٕ وٕچھِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یہِ چھا ہارٹ سۭتۍ پرابلم یہِ چھا لِورٕ سۭتۍ پرابلم یہِ چھا کڈنی سۭتۍ پرابلم یا کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان کینٛہہ وِٹامِنن ہٕنٛز ڈیفیشنسی یِتھ کٔنۍ تھایمیٖن وغیرہ یہ چھِ تمِچ پرابلم تو بہرحال ڈاکٹر صاحب کا یہی مطلب ہے ناظرین کہ سیلف میڈیکیشن سے اجتناب کریں اور کسی بھی شکایت کے پیش نظر آپ ڈاکٹری صلاح مشورہ ضرور جو ہے اس سے استفادہ کریں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑ چکی ہیں, آپ صالحہ وزیر باغ سے کال کر رہی ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیں اپنا. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا سوال پوچھیں. میرے فادر کو لاسٹ ایئر آپ اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم زیرو کر دیں. تو ہلو, آپ اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم جو ہے زیرو کر دیں آپ. جی جی. تو ان کو کڈنی سٹون تھے, وہ ریموو ہو گئے. اچھا. تو ان کا کریٹین 2 رہتا ہے یا 1.7, اس سے کم نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان کو نیفرولوجی میں اسکیمز میں ہمیں دیا گیا تھا رینوسیو, جو ہم نے اب لاسٹ ایئر بند کر دیا. جی. اب ہمیں بتائیے کہ ان کو اب یورین کے ساتھ بہت زیادہ بلڈ آتا ہے, وہ کس وجہ سے؟ نہیں, وہ جو کڈنی سٹون کا پرابلم کافی زیادہ ہے, اور کڈنی سٹونز بھی اگر کافی سمے تک گردے میں رہے, یا کڈنی سٹون کا مطلب ہی ہے کہ گردے کے جو اپنے کام کرنے کے اس میں پرابلم ہو رہی ہے, تبھی تو سٹون بنتا ہے. یوزلی سٹون بننا نہیں چاہیے, سٹون بننا ایب نارمیلٹی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو یوزلی سٹونز کی وجہ سے, سائلنٹ سٹونز کی وجہ سے, یا جو سٹونز آبسٹرکٹ نہیں کر رہی ہوں پیشاب کے فلو کو, ان سے یوزلی گردے میں شکایت نہیں آتی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فادر صاحب میں ان میں کریٹنین تھوڑا سا بڑا ہوا ہے, تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ سٹون اب نہیں بھی ہے تب بھی بلڈ آ رہا ہے, تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو بلڈ جو آ رہا ہے اس کے ساتھ پروٹین تو نہیں آ رہا ہے, اور کوئی شکایت تو نہیں ہے ان کو, جیسے ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, وہ شکایتیں تو نہیں ہیں ان کو. مجھے لگتا ہے ہاں کال کٹ گئی ہے. ہاں, تو ان کے معاملے میں بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ بھی ان کی یہ سب جو بیسکلی کریٹنین تو سب کو دکھتا ہے کہ نمبر ویلیو ہے, تو اس کو تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, لیکن اس کی جانچ کرانا بہت ضروری ہے, کیونکہ سارا کریٹنین ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. جیسے میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو پرائمری انفارمیشن ہے جو ہمارے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, کہ جب گردے میں شکایت آتی ہے اور کریٹنین بڑھتا ہے, تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک ایکیوٹلی بڑھا, جس کو ہم ایکیوٹ کڈنی انجری کہتے ہیں, اور جس کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ واپس آئے گا. جی جی. دوسرا جو ڈیمیج ہوتی ہے کڈنیز, اور جس کو ہم کرونک کڈنی ڈیزیز بولتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک حد تک کا ڈیمیج ہوتا ہے, جس کو ہم کلاسیفائی بھی کرتے ہیں اسٹیج 1 CKD, اسٹیج 2 CKD, اسٹیج 3 CKD, اور اس کا واپس ریورس ہونا ناممکن. ہاں, irreversible ہوتا ہے. تو جو بھی کریٹنین سے بڑھنے کی جو شکایت ہے, جو ہم نے لیب رپورٹ میں پڑھا, اس کو فردر جانچ کرانا بہت ضروری ہے. بہت ڈاکٹری تشخیص بہت ضروری ہے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کا, اب کہیں جائیے گا نہیں. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. خوش ہے یہ آسمان زمین, ہر طرف چھائے ہیں ہم یہ, ایسی کول ہے اپنی کہانی, چل کر کے جینی جوانی, چلنے دے بس دل کی من مانی.
दिल। नाजरीन खैर मकदम है आपका वक्फे के बाद, और इससे पहले कि हम सवाल और जवाबात का सिलसिला आगे बढ़ाए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। HMT से कॉल करती है सानिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा अपने टीवी सेट का वॉल्यूम जीरो कर दें, आप सवाल पूछे। ओके सर, मम्मा है, उनको शुगर है, तो उनको मतलब जो लेफ्ट वाली टांग है, मतलब वो हमेशा उसमें टांग में दर्द रहता है। अच्छा। तो मतलब हमेशा से मेद सोच गया पैर को लेके, तो मतलब इसका वजह क्या है? जी जी। ये सानिया जी डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है कि जो इनको शुगर है उसकी अलामत भी ये होती है कि वो नसों पे जो नसें नीचे जाती हैं, कमर से नीचे जाती हैं, तो उनमें प्रॉब्लम कर सकती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और कभी कभी कमर में अगर प्रॉब्लम हो, कमर में रीढ़ की हड्डी में अगर प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से भी कभी कभी ये नस दबता रहता है और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो यूजुअली हम ये समझते हैं कि कमर में दर्द हुआ या फ्लैंक्स में जो साइड में दर्द हुआ, तो हम समझते हैं शायद ये गुर्दे की वजह से है। तो सारे दर्द गुर्दे की वजह से नहीं होते हैं, लेकिन जो आपके केस में जो जितना मैं समझ पाया हूँ, शायद ये डायबिटीज़ के चलते इनके नसों में प्रॉब्लम आ रही है, या हो सकता है कि कमर में रीढ़ की हड्डी में जो जिसको हम यूजुअली डिस्क की बीमारी कहते हैं, तो उसमें डिस्क प्रोट्रूशन हुआ हो जिसकी वजह से ये हो रहा हो। बहरहाल डॉक्टरी तशखीस और सलाह मशवरा बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, कुपवारा से कॉल कर रहे हैं, हिलाल अहमद साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अपना नाम अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम जीरो कर दें आप। जी डॉक्टर साहब मदर एज 52। हाँ डॉक्टर साहब मदर एज 52 ओके। हाँ हेलो। अब जी 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 आप सवाल पूछे तो पृथु सवाल बेकरी टीवी सेट वॉल्यूम जीरो। अच्छा डॉक्टर साहब तथ प्रॉब्लम डॉक्टर साहब तथ कलस करान दौद हेत बे जंग मज बाल खसान मन तस पत्थर बिहुन गसान वारिया मुश्किल डॉक्टर साहब। बेसिक क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली क्या कोई दवाई पे है या किसी चीज की दवाई खाती है? इमशा क्या दवा खवान? डॉक्टर साहब मज तुम खवान पेन किलर अमान तुम डिक्लोविन फिने क्या था तुम पायरेक्स इंजेक्शन तुम करान रेगुलरली ना, मगर सह मा असल चीज मा सह रेगुलरली कर ठीक चीज की। बेसिकली युमे दवा युम किडनियन तमिस आजार हेक वातन। मोन सलाह बाल हिश खसान जंगे सह डायरेक्ट पत्थर बिहत की। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ती वन यह पे वुन यह क्या बाल अमिस क्या बाल कम किस्म बाल खसान ये मतलब सिस्ट हिश बसान पत वसान पाने मतलब पकुन गसान मुश्किल। मोन गर्ज सिर्फ युत योत अत गोस अक लट ना डॉक्टर साहब नजर दिन तो ये तम समझ क्या दलील गसान अमिस। मुमकिन यम सात पूर पट अत जांच गि यह क्या वजह अत तमि किस्मुक इलाज कर मुमकिन यह ठीक पे पेन अमिस डाइक्लोफिनेक या तुम वनान वन बाकी किस्म दवा इस्तेमाल करने की। जी जी जी। तो यही हमारे इस प्रोग्राम की वसातत से नाजरीन तक हमारी यही इल्तिजा भी रहेगी, इल्तिमास भी या गुजारिश कहें कि सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत ही कबीह अमल है जो आपको बराह रास्त नुकसान की जद में लाता है। इससे परहेज करें। हमारे यहाँ इदारे हैं, अस्पताल हैं, माहिर डॉक्टर साहिबान की खिदमत है, उनसे इस्तिफादा करें। डॉक्टरी सलाह मशवरे के बगैर किसी भी दवाई का इस्तेमाल ना करें। हमारे साथ प्रोग्राम की अगली कॉलर हैं, माही सौरा से कॉल कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल पूछे अपना।
جی ڈاکٹر صاحب میرے 2 سوال ہیں. پہلا تو میری مدر جو ہے وہ ڈائبٹک ہے 5-6 سالوں سے, ان کا ہائپر ٹینشن بھی ہے. جب بھی ان کا جنرلی ٹیسٹ ہوتا ہے کڈنی کے سارے پیرامیٹرز نارملی ہوتے ہیں, لیکن 4-5 سال پہلے ان کی کڈنی میں ایک سٹون تھا جو کہ اراؤنڈ 10 mm لکھا گیا تھا. ہم نے زیادہ اس کے لیے دوائی لی نہیں, تب ہم نکولی ٹیبلٹس کچھ آتے ہیں جو پانی میں ڈالتے ہیں, تو ہم وہی لیتے تھے دن میں 3 بار. شی یوز ٹو ٹیک دیٹ فار 3-4 منتھس ہم نے کنٹینیو کیا. اس کے بعد کچھ میڈیسن بھی کچھ ٹائم کے لیے, لیکن کیونکہ ان کو پین یا کچھ ایسا تھا نہیں, وی ڈنٹ گیو مچ تھاٹ ٹو اٹ. اس کے بعد ہم نے 1-1.5 سال کے بعد آلموسٹ پھر سے کروایا, ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروایا, تو تھوڑا سا ریڈیوس ہو گیا تھا اس کا سائز, تو پھر اس نے 8 mm دکھایا. تو ابھی ہم کوئی میڈیسن کچھ بھی نہیں لے رہے ہیں روٹین میں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, ڈو وی نیڈ ٹو ٹیک سم میڈیسنز بیکاز ان کو کوئی پین یا کچھ ایسا ہو نہیں رہا ہے؟ یہ میرا پہلا کویشچن ہے. اور سیکنڈ میرا یہ ہے کہ بسائڈس واٹر, کیونکہ ہم بولتے ہیں پانی پینا چاہیے, کڈنیز کے لیے اچھا ہے, واٹ از دا کوانٹٹی وچ وی شوڈ بی ٹیکنگ فار آر کڈنیز دیٹ وڈ بی دا بیسٹ؟ اور کیا ایسا کچھ ڈائٹ ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں وچ کین کیپ آر کڈنیز ان گڈ ہیلتھ؟ بہت ہی اہم سوال. جی ماہی جی, پہلا جو آپ نے کہا کہ کئی سمے سے ان کے کڈنی میں سٹون تھا, جو پہلے آپ نے کچھ 10 mm کے بتایا کہ 10 mm تھا, اس کے بعد 8 mm ہوا. تو میرے خیال سے جتنی بھی ساری سٹونز ہے ہماری باڈی میں, اس میں سے آپ مان کے چلیے 95% سٹونز ایسی ہیں جو کسی بھی دوائی سے نہیں گلنے والی ہیں. جو 3-4% سٹونز ہیں, چاہے وہ یورک ایسڈ کی ہو اور سسٹین سٹونز ہوں, جو کہ کلاسیفیکیشن جو ہم سٹونز کی کرتے ہیں, نہیں تو کیلشیم آکزلیٹ یا کیلشیم فاسفیٹ جیسے سٹونز کسی چیز سے گلنے والی نہیں ہیں. تو اگر آپ ان سٹونز کو گلانے کے لیے کوئی دوا کھا رہے ہیں تو میرے خیال سے اس دوائی کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلی چیز. دوسرا, اگر یہ سائلنٹ سٹون ہے, اس سٹون سے ان کو کبھی پیشاب میں بلیڈ نہیں ہوا, اس سٹون سے ان کو کبھی انفیکشن نہیں ہو رہا ہے, اس سٹون سے وہاں پہ پیشاب کے فلو میں آبسٹرکشن نہیں ہے, یا اس سٹون کی وجہ سے آبسٹرکشن ان کو پین وغیرہ نہیں ہوتا ہے, تو اس کو آپ کچھ نہ کریں. اس کو سٹون کو, یہ سائلنٹ سٹون ہے, اس کو ایسے ہی رہنے دیں, ٹھیک ہے, جب تک نہ یہ سٹون تنگ کر رہی ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ کتنا پانی پینا چاہیے. اگر سب کچھ ٹھیک ہے, نارملی سب کوئی ایشو نہیں ہے, تو ہمیں 24 آورس میں جو ہمارا پیشاب کا اماؤنٹ ہونا چاہیے وہ لگ بھگ اپروکسیمیٹلی 1.5 لیٹر ہونا چاہیے. اب جن کا بار بار سٹون بن رہا ہو یا جن کو سٹون کی پرابلم ہو, تو ان پیشنٹس میں ہم کہتے ہیں کہ, یا کسی کو سسٹ بھی ہو, ان میں کہتے ہیں کہ 2.5 لیٹر کے آس پاس پیشاب کرنے چاہیے آپ 24 گھنٹے میں. اب ہم پانی کیوں نہیں کہہ رہے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ بہت گرمی میں چلے گئے آپ, تو وہاں پر بھی اگر آپ وہی 2 لیٹر پئیں گے جو سردیوں میں پئیں گے تو پیشاب تو اتنا بننا نہیں ہے. صحیح بات. تو اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں جیسے ونٹرز میں ان کا اگر سب کچھ ٹھیک ہے, مطلب ہارٹ ایشوز نہیں ہے, ان کو سوجن نہیں ہوتی ہے, پروٹین نہیں آ رہا ہے یورین کے ساتھ, ہے نا, اگر یہ سب چیزیں ٹھیک ہے تو ان کو لگ بھگ ایم کرنا چاہیے 2 سے 2.5 لیٹر یہ پیشاب کریں 24 گھنٹے میں. تو اس سے ان کا جو سٹون فارمیشن ہے ریکرنٹ نہیں ہے. سنگل سٹون کے لیے جیسے آپ کی مدر میں ہے, اس میں 1.5 لیٹر تک کا پیشاب 24 گھنٹے میں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 لیٹر کے آس پاس کا پانی کافی رہے گا. جی. ڈاکٹر صاحب, سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین, وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کا, آپ کہیں جائیے گا نہیں. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راستہ ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا بریک کے بعد. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں, ہمارے ساتھ دلی سے کالر جڑ چکے ہیں, محمد صادق. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, سوال پوچھیں اپنا. جی ابھی پاپا کا آپریشن ہوا تھا, کان کے لو کے نیچے گاٹھ تھی پاپا کے. جی, تو پاپا کے نا ابھی سوجن تھی اور پاپا کے نا تکلیف سی ہو رہی ہے. جی, اور پاپا میڈیسن لے رہے ہیں, ایک تو میکیونیفورٹ 10D اور ایک میسج DSR. جی, نہیں مجھے بتائیے, یہ اور کسی دوائیوں پہ تھے؟ آپ کے پاپا کی ایج کتنی ہے, عمر کتنی ہے ان کی؟ پاپا کی ایج ہے 50 ایئرس اولڈ. 50. جی. اچھا, تو یہ کوئی دوائیاں اور بھی کھاتے تھے؟ جی نہیں. جو آپ نے گانٹ کا جو آپریشن کرایا ہے اس کا کچھ پیتھولوجی رپورٹ آیا کہ یہ کیا تھا؟ جی, اس میں کیا آیا ہے؟ یہ ایک وارسپ ٹیومر تھا بھورے کلر کا. اچھا. جی,
تو اب جو سمسیا آ رہی, دقت آ رہی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں, وہ آپریشن کے بعد پاپا کے نا ایک تو کان کے نیچے وہیں پہ نا دکھن سی اور سوجن سی اور منہ بھاری بھاری لگ رہا ہے جبڑا. اچھا, تو جن ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا یہ آپریشن, تو آپ ان کا فالو اپ کرتے ہوں گے نا؟ جی. تو ان سے صلاح مشورہ لے لیجئے اس چیز کے بارے میں بھی کہ ان کو کیوں ایسے ہو رہا ہے ابھی, کیونکہ ایسے بتانا بہت مشکل رہے گا کہ کیا ایگزیکٹلی ابھی کی جو وہاں کنڈیشن ہے کیا ہے, مطلب ان کو کیا ہو رہا ہے. ایسے بتانا یہ تو ایگزامینیشن کے بعد ہی پتا چلے گا کہ ان کو ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. جی, اور پاپا کے ٹانگے سوکھ نہیں رہے تھوڑے. ٹانگیں سوجنے کے جیسے میں نے پہلے بھی بولا, اگر آپ یہ پروگرام فالو کر رہے تھے, کہ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے, اور گردے کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے, لیور کی پرابلم, ہارٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس میں بھی یہی کہ کڈنی فنکشن ٹیسٹ کرا لیں اور یورین ٹیسٹ کرا لیں اس میں پروٹین وغیرہ دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, تو یہ سب چیزیں دیکھیں. سانس تو نہیں پھول رہی ہے ان کو؟ سانس نہیں پھولتی. اچھا 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 جی. تو میرے خیال سے ان کو جانچ کروا لینی چاہیے, کیونکہ اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. جو سوجن وغیرہ رہتی ہے ٹانگوں وغیرہ میں, اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے. یہ جو ان کا گلے کا آپریشن ہوا ہے نا, یہ گانٹ کا جو کان کے نیچے بتا رہے ہو آپ, تو مجھے نہیں لگتا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک اور کال لیتے ہیں. آپ محمد یوسف صاحب کال کر رہے ہیں حول سے. السلام علیکم. ہلو. ہلو جناب. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم جناب. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. مشیز نا اس ریفلیکس واریاہ کال دۄیو ترٛیٚیو رٮ۪تو پٮ۪ٹھ. کیا ہے ریفلیکس کس چیز کا ریفلیکس ہے؟ ریفلیکس جناب تمہیں سے جوس نا کھسان ڈاکٹر ونان یہ میاد پہ ایسڈ کھسان ہکس کن. اچھا ریفلیکس. اوکے ریفلیکس جناب ات گو واریاہ کال فرق ٲس نہٕ گژھان کینٛہہ. اوکے. پتہٕ گٔے جناب علی آفٹر آل جناب پتہٕ أمِس حظ این ٹی سپیشلسٹ نِش. رائٹ. تِمو دوٚپ ہوٚٹ چھِ یِتھ کٔنۍ ٹھیٖک تہٕ ژےٚ کٔرِتھ تھاوو ہفتس کھنڈس دوا. ٹھیک. ییٚلہِ نہٕ ہفتس فرق گٔے تِمو تھوٚو پتہٕ کے ایف ٹی. رائٹ. بیٚیہِ تھوٚوُکھ تھایرایڈ پروفایل. تہٕ کے ایف ٹی ییٚمہِ ساتہٕ کوٚر تٔمۍ ہوو 1.36 کرٛیٹِنیٖن. اوکے. تہٕ یوٗرِک ایسِڈ 8.1. اوکے. پتہٕ تھوٚو تِمو جناب 24 hours یوٗریٖن پروٹیٖن فار پروٹیٖن. سُہ چھُ ہاوان 277.6. اوکے. تہٕ پتہٕ گٔے ڈاکٹر صٲبس فِزِشنس تہٕ تِمو دوٚپ نہ حظ گۄڈٕ گوٚو الٹرا ساوُنڈ کرُن. اوکے. الٹرا ساوُنڈ چھُ ہاوان ویری minimally increased cortical echogenicity in kidneys. ٹھیک. تہٕ پتہٕ ووٚن تِمو نسا یہِ چھُ وٕچھُن یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. تہٕ تھوٚو تِمو رِنو سیو. تہٕ دوٚپُکھ گوٚو 10 دۄہن کھیوٚن تہٕ وۄنۍ دوٚپ ڈاکٹر صٲب کیٛاہ چھُ وَنان اَتھ مُتعلِق. یِمن اوسا کہِ شُگرُک یا پریشرُک کینٛہہ پرابلم؟ نہ پریشر چھُ آسان ہایپر ٹینشن. کۭتیاہ ؤری وٲتِکھ پریشرس؟ یِمن وٲتۍ 10-12 ؤری. 10 ؤری وٲتۍ یِمن پریشرس. تہٕ وزن کوتاہ آسہِ یِمن لگ بگ؟ یِم چھا زیادٕ وزنی چھا؟ وزن چھُ اپ ٹو 65. 65. جی. مطلب نارمل زیادٕ وزنی چھنہٕ کینٛہہ؟ نہ زیادٕ چھُنہٕ وزن کینٛہہ جناب. اچھا اچھا اچھا. یہِ چھُ ہاوان بہٕ کرٕ بیٚیہِ رِپیٖٹ جناب. یِم چھِ ہاوان bilateral kidneys show very minimally increased cortical echoes. However, CMD maintained no mass any significant. اچھا. In addition, right kidney shows a clear cyst in mid cortex major 9.11 mm. اچھا. مےٚ ؤنۍتو یُس یہِ لِور چھُ اَتھ منٛز الٹراساوُنٛڈَس منٛز سُہ کیٛاہ چھُ ہاوان؟ سُہ چھا نارمل ہاوان؟ لاسٹس آسہِ نا لیکھِتھ اَتھ چھا لیکھِتھ کہِ فیٹی لِور وغیرہ چھا ہاوان؟ نہ فیٹی لِور چھُنہٕ ہاوان کینٛہہ. اچھا اچھا. وٕچھِو حظ یُس الٹراساوُنٛڈ اگر أسۍ نِمو تَمہِ کِنۍ چھُ تھوڑا سا کِڈنی شِکایت ہِش باسان. جناب. کیٛازِ یوٗجؤلی چھُنہٕ کاٹیکس یُتھُے یہِ باسان چھُ کہِ ایٖکوجینسٹی بڑے اَتھ کاٹیکسس تَمیُک مطلب گوٚو کہِ کیٛاہ تام پرابلم چھِ کِڈنی منٛز کیٛاہ تام کمزوری چھِ تھوڑا کِڈنی منٛز. مگر اکھ چیٖز چھُ خۄدایس کُن شُکُر کہِ یِمن چھُنہٕ کرٛیٹنیٖن وُنہِ تیوٗتاہ بڑیومُت کینٛہہ. تَمیُک مطلب گوٚو أمِس پیٚیہِ یُس یہِ بلڈ پریشر تہِ چھُ یِمن واریاہ کالُک. جناب. تہٕ أمِس پیٚیہِ اکھ بلڈ پریشر پوٗرٕ پٲٹھۍ کنٹرول کرُن. جناب. بیٚیہِ پیٚیہِ أمِس نوٗن وغیرہ کم کرُن. جناب. بیٚیہِ یُس پروٹیٖن چھُ اسپیشلی اینمل پروٹیٖن. جناب. اسپیشلی ریڈ میٖٹ یہِ پیٚیہِ أمِس تھوڑا سا کم کرُن. کیٛازِ غذٲیی چیٖزن منٛز چھُ نوٗن تہٕ بیٚیہِ پروٹیٖن تیُتھ اکھ چیٖز یُس کِڈنی پٮ۪ٹھ زیادٕ دباو چھُ تراوان باقیو خوراکو پتہٕ. خوراک چھِ واریاہ قٕسمٕکۍ سپوز فروٗٹ چھُ یا سبزی چھِ. اگر یِمو ساروِیو خوراکو منٛز أسۍ وٕچھو ساروِیو کھۄتہٕ زیادٕ دباو چھُ کِڈنی پٮ۪ٹھ تراوان پروٹیٖنز اسپیشلی اینمل پروٹیٖنز. ٹھیٖک چھِ حظ. تہٕ بیٚیہِ نوٗن. تہٕ یِمن چیٖزن ہُنٛد چھُ یِمن خیال تھاوُن. بیٚیہِ بٕتھِ تہِ پانہٕ نہٕ دگہِ دوا وغیرہ کھیٚنۍ کینٛہہ
تریش ویش مقدارس مز چین تو انشاءاللہ رحمان روز امس ٹھیک امس بڑھ نہیں زیادہ پرابلم. تو ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑے ہیں, لال بازار سے کال کر رہے ہیں قمر صاحب. السلام علیکم. ہلو. ہاں ہیلو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیں. ڈاکٹر صاحب مے چھ یہ پرابلم مے چھ زنگن نارن حظ آسان دگ. اچھا مطلب شامس. قمر صاحب وٲنٛس کۭژاہ چھُ تۄہہِ؟ 20 years. 20 years. اہن حظ. اتھ پٮ۪ٹھ گوٚژھ نہٕ ییٖژاہ دگ وغیرہ یِتھ کٔنۍ تُہۍ وَنان چھِو آسٕنۍ کینٛہہ حظ. تۄہہِ چھا کینٛہہ بلڈ پریشر وغیرہ کینٛہہ چیک, بلڈ پریشر بلڈ شُگر یِم چیٖز کینٛہہ چیک کرنٲیمٕتۍ زانٛہہ؟ بلڈ پریشر چھُ مےٚ آسان منٛز ہاے تہٕ منٛز آسان لو. ہاے کوتاہ ہاے چھُ تۄہہِ وٕنیُک تام ریڈنگ؟ ساروی کھۄتہٕ ہاے چھُ مےٚ روٗدمُت وٕنیُک تام 190/150. سُہ حظ چھُ واریاہ زیادٕ بلڈ پریشر. تَمیُک مطلب گوٚو تۄہہِ آسہِ بلڈ پریشرٕچ شِکایت. اور عموٗماً چھُ یہِ چھُ تیُتھ قٕصہ یہِ بلڈ پریشر یہِ چھُنہٕ واریاہن پتہٕے آسان کہِ یِمن چھُ بلڈ پریشر. یہِ چھُ پتہٕ مطلب بلڈ پریشر ٲسِو تُہۍ چیک کران. مےٚ باسان نزدیٖکی یُس تہِ کانٛہہ ڈاکٹر صٲب چھُ تۄہہِ تور گٔژھِو تِمن ہٲیِو یُس تہِ تۄہہِ نزدیٖکی ڈاکٹر صٲب چھُ کانٛہہ ٹھیٖک چھِ حظ. تِم کرن بلڈ پریشر ہیٚکہِ کُنہِ تہِ جایہِ اَتھ اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ تۄہہِ اورٕ یورٕ دَوُن کینٛہہ. تُہۍ ہیٚکِو کُنہِ تہِ جایہِ نا مطلب لوکیلٹی منٛز یِم تہِ MBBS وغیرہ آسہِ کینٛہہ ڈاکٹر صٲب تہٕ سُہ ہیٚکہِ وٕچھِتھ اَتھ تہٕ سُہ ہیٚکہِ بلڈ پریشر خٲطرٕ تۄہہِ دوا تھٲیِتھ. بہرحال ڈاکٹر صاحب بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ڈاکٹری تشخیص اور صلاح مشورے کے بغیر کوئی بھی علاج نہ کریں اور دوائی تو بالکل نہ لیں ڈاکٹری صلاح مشورے کے بغیر. تو ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کڈنی پہ اتنے سارے پریشرز. جی تو آپ جو کچھ کھاتے ہیں لائک آپ کا پروٹین میٹابولزم ہے یہ ڈائریکٹلی ریگولیٹ کرتی ہے کڈنیز. تو صحت مند کڈنیز اب نارمیٹیو لائنز پہ کیا کرنا, ہمارے اپنی فوڈ ہیبٹس میں کیا تبدیلیاں لانی؟ نارمیٹیو لائنز پہ ہم نے یہی کرنا ہے کہ جو ہی ہمارا, میں آپ کو تھوڑا سا لائف سپین کے بارے میں بتاؤں. لائف جو ہمارا سائیکل ہوتا ہے جب ہم بچے ہوتے ہیں تو اگر میں ایک باپ ہوں یا میں ایک پیرنٹ ہوں, میں دیکھ رہا ہوں اپنے بچے میں کہ اس کے پیشاب میں جھاگ زیادہ جا رہا ہے یا وہ 5 سال کے بعد بھی بستر گیلا کرتا ہے, تو یہ ایسے سمٹمز ہیں, سائنز ہیں کہ اس کو گردے کی پرابلم ہو سکتی ہے ارلی لائف. یا یوزولی بچوں میں آپ دیکھو گے پیشاب کا انفیکشن ہوتا نہیں ہے. اگر پیشاب کا انفیکشن ہو گیا تو اس کو بھی ایویلویٹ کرنا ضروری ہے. ہم لائٹلی لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے میں ہوتا ہے تو چھوٹے میں بھی ہوتا ہوگا. یہ ہو گیا بچپن جب مطلب ان چیزوں کو ہم نے بچپن میں دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ چیزیں اگر ہیں تو گردے میں پرابلم ہو سکتی ہے اپنے بچے کو. یا اگر اسکول میں جب بچہ جاتا ہے تو ٹیچرس نے دیکھ لیا کہ بچہ کھیلتا کودتا کم ہے, فٹیگ ہے بچے کو, زیادہ ایکٹیو نہیں ہے, پیروں میں سوجن ہے, تو اس سمے بھی ایز اے ریسپانسبل ٹیچر اس کو دیکھنا چاہیے اس کے پیشاب میں پروٹین تو نہیں جا رہا ہے. اسی طریقے سے یہ جب کالج میں آ جاتا ہے, یہ بچہ جب کالج میں آ جائے گا یا ہائر سیکنڈری وغیرہ اس میں آ جائے گا تو اس سمے پہ بلڈ پریشر چیک کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہی ایک ایج ہوتی ہے جب دنیا کی سب سے کامن بیماری جو ہے گردوں کی, گلومرولر ڈیزیز, فلٹرز کی, گردوں کے فلٹرز کی سب سے کامن, اس کو IgA نیفروپیتھی بولتے ہیں, جب وہ جو بیماری ہے آنے لگ جاتی ہے. اچھا. تو جب آپ اس یورین, ایک سمپل یورین ٹیسٹ سے ہمیں پتہ چلے گا اگر اس میں سے بلڈ لیک کر رہا ہوگا اس یورین میں تو ہمیں یہ آئیڈیا ملے گا کہ اس لڑکے میں کوئی چیز. ہمارے ساتھ کالر جڑے ہیں پیر باغ سے, غلام جیلانی کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ہیلو. ہاں ؤنِو حظ. ڈاکٹر صاحب مےٚ چھِ ایج 55, وزن چھُ مےٚ واریاہ 103 کِلوٗ چھُ مےٚ وزن. اوکے. کڈنی LFT کوٚر مےٚ راتھ, سُہ چھُ ٹھیٖک, مگر ہارٹ درٛاو, لِور درٛاو ہارٹ, کۄٹھٮ۪ن چھِ مےٚ دگ روزان, باقٕے کرٛیٹِو ویٹِو چھُنہٕ مےٚ چلان کینٛہہ, پِشاب چھُ مےٚ کم, مےٚ چھِ نِچہِ یورٕ تہٕ کمرس روزان پٔتۍ کِنۍ دگ, وتہِ پکان چھُنہٕ مےٚ بنان پکنُے وتہِ, مےٚ چھِ دگ روزان کمرس صحیح حظ. اچھا. ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ وتہِ چھُس پکان, صرف پننہِ گاڑِ منٛز کھسہٕ تمہِ ساتہٕ چھُس ٹھیٖک, سکوٗٹرس پٮ۪ٹھ کھسہٕ, مگر وتہِ چھُنہٕ مےٚ بنان پکُن, مگر وزن چھُ مےٚ 103 کِلوٗ چھُ مےٚ وزن, 55 چھِ مےٚ ایج, ہایٹ چھِ مےٚ زیوٗٹھ, بہٕ چھُس تھوٚد واریاہ, فاروق اولوٗدٕنۍ پٲٹھۍ تھوٚد. تہٕ بیسِکلی یُس تھوڑا سا وزن یُس تۄہہِ زیادٕ چھُ تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ کنسنٹریٹ کرُن, کیازِ کہِ أسۍ یُتھُے زٮ۪وان چھُ اَسہِ چھُ آسان پننہِ ہایٹہِ حساب چھُ آسان اَسہِ یوٗجولی یُس اَسہِ فیوٗچرس منٛز ہایٹ اٹین کرو تمے حساب چھِ اَسہِ آرگنز تہِ آسان ڈیولپ گژھان تمے حساب. وزن چھُ تیُتھ اکھ چیٖزا یُس اتھ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ فٔردر پریشر چھُ تراوان, چاہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہو, چاہے وہ گھٹنے ہو, چاہے وہ
اوورآل جو یُس جوائنٹ چھُ باقی تِمن پٮ۪ٹھ چھُ اثر گژھان. مےٚ چھُ سمجھ یِوان کہ یُس تھوڑا سا تۄہہِ وزن یُس تۄہہِ زیادٕ چھُ اگر اَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ تھوڑا فوکس کرو, تھوڑا بہت ایکٹیویٹی لیول بڑھٲیِو تُہۍ پنٕنۍ, ٹھیٖک چھِ حظ, تَمہِ ساتہٕ نہٕ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ زیادٕ دگ آسہِ, بہٕ چھُس وَنان نارملی ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ٲسِو آسان تھوڑا ایکٹیویٹی لیول بڑھائیں گے اپنا. اور کھانے پینے میں آپ نے بہت احتیاط کرنا ہے کہ زیادہ یِم کیلوریز زیادہ کھیوٚن چیوٚن چھُنہٕ تۄہہِ کَرُن کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ وزن کم گژھِ, تہٕ یِم چیٖز ہٮ۪کن تِم وزن کم گژھنہٕ سۭتۍ ٹھیٖک یِتھ پتہٕ. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کالر جڑی ہیں, ترال سے کال کر رہی ہیں نادیہ. جی نادیہ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیں اپنا. جی جی ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ 2-4 سال پہلے میرا PCOD ڈائگنوز ہو گیا. کیا ڈائگنوز ہوا؟ PCOD. اچھا اچھا ہاں آگے بتائیے. جی سر, ڈاکٹر صاحب نے مجھے پرسکرائب کیا میڈیسن, ایک تو ایواسر ٹیبلٹ جی اور میٹفارمین 500 mg. ٹھیک سر, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس سے کوئی اثر تو نہیں پڑے گا میری کڈنیز پہ, کیونکہ میں اب یہ دوائی تقریباً 2-4 سال سے کھا رہی ہوں. نہیں, یہ دوائیاں سیف ہے کڈنی کے لیے, اور جب آپ کے ڈاکٹر نے اس کو رکھا ہوگا تو کافی سوچ سمجھ کے ہی رکھا ہوگا, کیونکہ آپ کی جو ٹیبلٹ ہے وہ ہارمونز ہے, ہارمون ہے اس میں وہی کہہ رہا ہوں, ہارمونز کا اور میٹفارمن کا اتنا زیادہ کڈنی مطلب ڈیمیجنگ نہیں ہوتے ہیں یہ, ان کا کوئی زیادہ ہاں. تو لیکن آپ کے ڈاکٹر صاحب نے رکھا ہے تو آپ کے PCOD اور باقی چیزوں کو دیکھ کے ہی رکھا ہوگا, تو کڈنیز پہ ان دوائیوں کا آپ بالکل نہ گھبرائیں, زیادہ اثر نہیں ہے. خیر بات ڈاکٹر صاحب, اتنا کنسرن ہونا بھی مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے, اٹس ویری جینون. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ نو جو جنریشن, ینگ جنریشن, یوتھ ہے, دے آر ناؤ شفٹنگ دیئر فوکس ٹو باڈی بلڈنگ, یا اب کئی لوگ تو اس کو کریئر بھی بنا رہے ہیں. تو جم سینٹرز میں ہم نے اکثر دیکھا ہے دے ٹیک ان پروٹینز, چاہے وے پروٹین ہوتا ہے, سپلیمنٹس ہوتے ہیں, یا کبھی کبھی وہ اس حد تک بھی جاتے ہیں کہ اسٹیرائڈز کا بھی اللہ خدا نخواستہ استعمال کرتے ہیں. تو ان کے مجموعی طور پہ گردوں پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کتنی ہیلدی پریکٹس ہے؟ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو گردوں کا جو ڈیولپمنٹ ہے بائی 8 ایئرس آف ایج آپ دیکھو گے کہ میکسیمم ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے گردے کی. اس کے بعد گردہ پک اپ کرتا ہے, باڈی تب بھی گرو کرتی رہتی ہے, جی چاہے باڈی ہائٹ کے حساب سے گرو کر رہی ہو یا انسان ویٹ بڑھا رہا ہو اپنا, تو باڈی کڈنیز اس کے ساتھ کوپ اپ کر پاتی ہیں, کر لیتی ہیں. ہائی پروٹین ڈائٹ ہمیشہ دیکھا گیا ہے, اٹ ہیز بین انکریمنیٹڈ, جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے اس کی انکریمنیشن میں, انسیڈنس میں اس کا رول ہے ہائی پروٹین ڈائٹ. اس کو ہم مانتے ہیں یوزلی 1.5 to 2 گرام پر kg باڈی ویٹ سے زیادہ پروٹین اگر آپ لے رہے ہیں. لیکن کچھ باڈی بلڈرز یہ کہیں گے کہ ہم تو اتنا پروٹین کھا رہے ہیں, اس سے ڈبل کھا رہے ہیں, ہمیں تو کچھ ہوا نہیں. کیا ہوتا ہے کہ ہر کسی کا جو نیفرون انڈاؤمنٹ ہے, گردے میں جو فلٹرز آ جاتے ہیں ود برتھ, وہ ہر کسی کا فکسڈ ہے. کسی کے پاس ریزرو ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. اب جس کے پاس ریزرو ہے وہ اگر تھوڑا بہت لاپرواہی کر بھی لیتا ہے تو اس کو اتنی دقت نہیں ہوگی. لیکن جو بندہ آلریڈی بائی 30 ایئرس آف ایج برم پہ ہے کہ آپ کے فلٹر آلریڈی بائی دیٹ, کیونکہ پیدائش کے بعد آپ کے فلٹر دھیرے دھیرے گھٹیں گے, اینڈ دیر از نو وے ٹو ریپلیس دیز فلٹر. جب آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے نئے فلٹر لگانے کا, تو آپ کسی کا آلریڈی کم فلٹر کے ساتھ پیدا ہوا بائی 30 ایئرس آف ایج, اس میں آلریڈی آپ تھوڑا سا بھی اس کو کوئی بھی انسلٹ کراؤ, چاہے آپ زیادہ پروٹین دو, چاہے زیادہ نمک دو, چاہے اس کا بلڈ پریشر بڑھ جائے, چاہے ڈائبٹیز ہو جائے, چاہے پین کلرز کھا لے, تو اس نے تو اس کو تو ہوگا ہی, لازمی اثر اس پہ پڑ جائے گا. بہرحال اس سوال کا جواب جو ہے وسیع اس سے بھی ہو سکتا ہے, وہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کا, ناظرین کہیں جائیے گا نہیں. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں.
बढ़ते कोविड केसेस के दौरान आम बीमारियों के लिए अस्पतालों में इलाज कराना और डॉक्टरों के साथ आमने सामने सलाह मशवरा लेना मुश्किल हो गया। जब मरीज डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए कोविड का खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार नहीं दिखाई दे रहे, तो सरकार ने टेली कंसल्टेशन के जरिए ऑनलाइन OPD ई संजीवनी खिदमत पेश की। अब मरीज किसी भी दूर दराज इलाके में अपने घरों से ही वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से तिबी मशवरा फेस टू फेस हासिल कर सकते हैं। प्लेसेंटा का क्या लिखा है? सबसे पहले ई संजीवनी OPD.in पर रजिस्ट्रेशन करके टोकन हासिल कर लीजिए। पुराने नुस्खे और हेल्थ रिकॉर्ड्स अपलोड कीजिए। क्लिनिक में अपनी बारी मिलते ही डॉक्टर साहब के साथ वीडियो के जरिए बात करें। हजारों बीमार ऑनलाइन मुफ्त डॉक्टरी सलाह हासिल कर चुके हैं। आप भी ई संजीवनी.in पर जाकर ये फायदा हासिल कीजिए। नाजरीन, खैर मकदम है आपका। तिजारती वक्फे के बाद हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। रावलपोरा से कॉल कर रहे हैं मुजफ्फर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल पूछे अपना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरी बीवी का है, वो आ रहा है फैटी लिवर ग्रेड 2। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम 0 कर दे मुजफ्फर साहब। फैटी लिवर है बीवी का ग्रेड 2। अच्छा। और उसका किडनी का आ रहा है वो स्टोन 4.5 mm। अच्छा। उसके लिए बताइए डॉक्टर साहब क्या करना है? नहीं, 4.5 mm की जो स्टोन है ये तो आपको अल्ट्रासाउंड पे पता चल गया होगा ना? जी जी। तो अल्ट्रासाउंड में ये स्टोन कहाँ पे बता रहा है, ये कहाँ पे है? ये थोड़े नीचे बता रहा है। अच्छा, नहीं, अगर इससे रुकावट है इस स्टोन की वजह से, जो कि नहीं होनी चाहिए। यूजुअली 4.5 mm स्टोन बहुत छोटा स्टोन होता है और अक्सर वो बेशतर ये स्टोन्स ना खुद ही निकलते हैं। तो अगर ये किसी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये पेशाब के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कहीं पे ऐसी जगह पे है जहाँ पेशाब के बहाव में रुकावट डाल रहा हो तो वहाँ पे निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो या पेशाब के रास्ते खून इसकी वजह से आ रहा हो या इन्फेक्शन हो रहा हो तो उस सूरत में इसको देखना पड़ेगा। तो आपने अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा, जिन्होंने आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बोला ना, उनसे आपने सलाह मशवरा करना पड़ेगा कि ये स्टोन का क्या करें, क्या किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, ईमेल के जरिए हमारे पास एक सवाल पहुंचा है। परवेज वानी जो सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विद पल्मोनरी एडिमा अमंग CKD? CKD पेशेंट्स में किस तरह से इसको टैकल किया जा सकता है, पल्मोनरी एडिमा को? CKD पेशेंट्स में पल्मोनरी एडिमा यूजुअली तब होता है जब गुर्दे इतने खराब हो गए होते हैं कि उसके बाद उनमें पेशाब, जो पानी हमारी बॉडी में जैसे हम पीते हैं या लेते हैं, उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। किसी हद तक गुर्दे में अगर शिकायत आ गई, किसी हद तक पानी, तब भी आप देखोगे कि अगर किडनी मरीज में बहुत ज़्यादा क्रेटिनिन भी है तब भी वो पेशाब कर रहा हो। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं किडनी में जहाँ पे ये फ्लूइड का निकालना भी मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से फ्लूइड बढ़ जाता है, जिसको हम वॉल्यूम ओवरलोड कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, और उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। हार्ट इसको हैंडल नहीं कर पाता है इतने सारे फ्लूइड को, और सारा फ्लूइड आपके बैक प्रेशर यानी लंग्स में आ जाता है। जब लंग्स में आ जाता है उसको हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ऐसी सिचुएशन में हम जो यूजुअली पल्मोनरी एडिमा के लिए जो दवाइयां देते हैं ना, जैसे डायरेटिक्स दिए हमने, टॉर्समाइड दिया या हमने फ्रूसोमाइड दिया, वो इसमें एक्ट नहीं करते हैं क्योंकि जो जहां पे इन दवाइयों ने एक्ट करना है वो ट्यूब्यूल्स ऑलरेडी डैमेज्ड होते हैं। अच्छा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर काफी ज्यादा क्रेटिनिन है, पहले तो देख ले कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा है। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो के भी सांस बहुत फूल रही है, एडिमा जैसे ये बता रहे हैं पल्मोनरी एडिमा है, तो उस सिचुएशन में डायलिसिस एक ओनली ऑप्शन रहता है कि हम इस फ्लूइड को बाहर निकालें।
کیونکہ گردے میں آپ اتنی طاقت نہیں بچی ہوتی ہے کہ وہ ایک دم سے فلوئڈ کو نکال دیں اور ہم یہاں سے کوئی دوائی دے دیں اور نکال دیں. جی جی ہمارے پاس ای میل کے ذریعے ایک اور سوال آیا ہے, سوال پوچھا ہے سید یاسر نے. ان کا سوال ہے کہ ان کا ایک پیشنٹ ہے اور پیشنٹ از ٹیکنگ میڈیسنز فار نارمل فنکشننگ آف کڈنیز بٹ انفارچونیٹلی ہر یورین از yellowish in color and also please guide us how many times should a patient urinate in a day. یورینیشن کا میں نے آپ کو یہی بتایا کہ یہ جیسے 400 ml تک کا یورینری بلیڈر کا ایک کیپیسٹی رہتا ہے, 300 350 400 ڈیپینڈنگ اپون واٹ. اور آپ کے کہنے کے مطابق یہ اس چیز پہ بھی انحصار کرتا ہے کہ آپ کس ایریا میں رہتے ہیں, وہاں پہ جغرافیکل کنڈیشنز کیا ہے. تو ہر حالت میں آپ نے لگ بھگ 1.5 لیٹر یورین فارم کرنا ہے. جی 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 ٹھیک ہے جی. تو مطلب 4-5 بار تو آپ نے 24 آورس میں یورین جانا ہی جانا ہے. تو اس میں یہ رہتا ہے کہ باقی چیزیں نہ ہوں, جیسے کسی پیشنٹ کی گردے کی شکایت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں وہ پانی زیادہ نہیں لے سکتا ہے, تو اس کو ہم نہیں بولتے ہیں, ہم نارمل بندوں کی بات کر رہے ہیں. 1.5 لیٹر تک آپ کا یورین آ جائے, ٹھیک ہے. تو وہ بہت ساری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کسی کا تھوڑا سا کیپیسٹی بلیڈر کا زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہولڈ کر پاتا ہے, کسی کا تھوڑا سا کیپیسٹی کم ہوتا ہے وہ نہیں ہولڈ کر پاتا ہے. تو فریکوینسی آف یورینیشن یہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں والیوم کے حساب سے لگ بھگ 1.5 لیٹر کا پیشاب 24 آورس میں ان آل ویدر کنڈیشنز شوڈ اے نارمل پرسن پاس. ان کا دوسرا حصہ یہ کہ ان کے پیشنٹ جو ہے شی از ٹیکنگ میڈیسنز فار نارمل فنکشننگ آف کڈنی, لیکن ان کے جو یورین کا کلر ہے یلوئش ہو گیا ہے. اب یورین کلر کنسرن تو نہیں ہے. یورین کلر بہت ساری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پہلے تو یہ آپ نے کیا کھایا پیا اس پہ بھی ڈپینڈ, جیسے کہیں بیٹ روٹ وغیرہ سب چیزیں, یا آپ بی کمپلیکس وٹامنس یا کوئی دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے ڈسکلریشن ہو سکتی ہے یورین میں. اب مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ کن دوائیوں پہ ہے. تو اس کے بعد لیور میں بھی اگر کسی کو پرابلم ہے, بلیروبن وغیرہ بڑھ گیا, اس سے بھی ڈسکلریشن آ جاتی ہے یورین. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہاں کبھی یورین کالا یا لال ہو جاتا ہے, اس میں بلڈ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, تو یہ سب چیزیں ان کو دکھوانی چاہیے. جی تو ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہیں نوہٹا سے, عاقب کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیں اپنا. جی میرا سوال ہے, مجھے کڈنی کنکریشنز ہے 2 to 3 mm جو کہ مجھے 3 سال سے ہے, جو وہ نکل نہیں رہی ہے, اور اس کی وجہ سے مجھے کوئی پین وین نہیں ہو رہی ہے, لیکن اس کی وجہ سے ایک پرابلم ہو رہی ہے کہ RBC میرے آ رہے ہیں رپورٹ میں, یورین ایگزامینیشن میں, تو اس میں 60 to 65 RBC دکھا رہا ہے. تو اس میں نے بہت سارے میڈیسن بھی کھائے اس کے لیے. کیسٹ میں ایک صرف کھا رہا تھا, وہ بھی میں نے 3 سال کھایا, لیکن کچھ بھی اس سے مجھے فرق نہیں ہوئی. تو عاقب صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ 17 ایئرس. 17 ایئرس. جی دیکھیے یہ جو کنکریشنز کا جو ہے, کنکریشنز یوزولی کیلشیم آکسلیٹ, کیلشیم فاسفیٹ. جی مجھے یورک ایسڈ نکلا تھا لگ بھگ 2 سال پہلے, مجھے یورک ایسڈ 7.5 نکلا تھا. لیکن اس کے بعد میں نے جب 1 سال بعد ٹیسٹ کروایا, اس کے بعد وہ ٹھیک آیا تھا. جو مجھے سمجھ آ رہا ہے نا, یہ جو کنکریشنز کا معاملہ ہے اور ساتھ میں یورین میں RBCs آ رہے ہیں, تو یہ آپ کو بچپن سے یورین میں RBCs آ رہے ہیں, آپ کب سے یہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں؟ جی مجھے تو وہ پتہ نہیں, لیکن لگ بھگ 3 سال 4 سال پہلے میں نے ٹیسٹ کروایا تھا اس کا یورین کا. تو مجھے تھوڑا لگا تھا جب سٹارٹنگ میں مجھے ایسا ہوا تھا, تب مجھے بلیک کشر پہ ونو چن ہش اس میں پیشاب سے تم سال. پھر میں نے یورین ایگزامینیشن کروایا, تو اس کے بعد مجھے پتہ چلی کہ RBC ہے. پھر الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتہ چلا کہ کنکریشن ہے. پیشاب سے جو سا کرہنیار تو ہے سٹارٹس میں. اچھا یہ خطرناک یوجولی اگر کرہنیار آس پیشابس تم ساتن سمجھان کہ اس یہ خون یہ ہر فلٹرو پہ نیفرانز گلومل تمو پہ تمن خاطر الگ ٹیسٹ. مگر رفلی یہ زن میں سمجھ آو یہد کہ یہ کنکریشنز دشیو سائڈو, بچپنس مز اگر کنس کنکریشنز آسن, ہائپر کیلسی یوریا یعنی پیشابس مز کیلشیم زیادہ تم سی بچن مز ہیمیچوریا یعنی خون وغیرہ ہکانیت. ممکن ان میں کیلشیم زیادہ تمے ساری. بہرحال ڈاکٹری تشخیص لازم. تو اس سے پہلے کہ ہم ایک اور کال لیں ناظرین, وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کا, آپ کہیں جائیے گا نہیں. پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راستہ ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا.
ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ کالر جڑی ہیں, بارہمولہ سے کال کر رہی ہیں ماریا. السلام علیکم. ہلو 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 جی آپ اوکے, شاید لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم ابھی جو ہم نے سوالات لیے, میرا ایک ذاتی اس میں تجزیہ یہ بھی ہے کہ اب زیادہ تر جو بلو 20 ایئرس یا بلو 30 ایئرس بچوں میں یا جوانوں میں کڈنی ایلمنٹس اب زیادہ پریولنٹ ہو گئے ہیں. تو ویسے تو ماہر آپ نیفرولوجسٹ, آپ کس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں, کیوں اتنا رائز پہ آ گئی ہیں کڈنی ایلمنٹس؟ کہیں ہماری لائف سٹائل میں تو کوئی دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک باڈی ویٹ, آپ بچوں میں اوبیسٹی دیکھ رہے ہیں, تو اوبیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ گردے پہ پریشر ہے. جب اوبیسٹی بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گردے پہ پریشر ڈیولپ ہو گیا. جی جی جی. ایک تو وہ چیز ہے. دوسرا جو ہمارا یہاں پہ کھانے پینے, پرٹیکولرلی جو سیلف میڈیکیشن کا ہے, کہ اب آپ کو پتا ہے کہ سر درد ہو گیا تو اس کے لیے پیراسٹامول کھا لیا, پیٹ میں درد ہوا تو لوگ پینٹوپروزول, تو ہر گھر میں لگ بھگ 70% لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, ہے نا. تو آپ کے گھروں میں راشن سے زیادہ آپ کو یہ دوائیاں ملیں گی, پینٹوپروزول, ہاں یہ سب چیزیں. تو کہیں نہ کہیں یہ پینٹوپروزول کی جو دوائی کھاتے ہیں نا ہم, یہ PPIs ہم ان کو بولتے ہیں, ان کو دیکھا گیا کہ جو کمیونٹی, جو پاپولیشن, جو لوگ یہ زیادہ کھا رہے تھے ان میں گردے کی بیماری زیادہ تھی. اچھا. کیونکہ جو بھی دوائی کھائیں گے ہم, جب یہ اندر جاتی ہے اس نے میٹابولائز یا تو لیور نے کرنا ہے اور کڈنی نے کرنا ہے, اور کڈنی کے, اور آپ دیکھیے یہ جو دوائی باہر نکلے گی یہ کڈنی کے راستے نکلے گی, اور جب پیشاب میں آ جائے گی کتنے کنسنٹریٹڈ فارم میں یہ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ایک تو پورے بلڈ میں آ گئی, 6 لیٹر بلڈ میں یہ کیا کنسنٹریشن ہوگی اس کو, اور لاسٹ میں جب یہ پیشاب میں آتی ہے اس کی کنسنٹریشن کتنی زیادہ, تو گردے کو جب یہ جاتی ہے گردے کے تھرو پھر پیشاب میں آ جاتی ہے, ہٹ کر جاتی ہے گردے کو. اور یہ چھوٹے جو انجری ہوتے ہیں نا, ایک دن یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں میگنیفائی ہو کے آپ کے سامنے. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام کے آخری کالر جڑے ہیں آج کے شمارے کے, بشیر احمد کال کر رہے ہیں سوپور سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھے اپنا. میں 2-5 دۄہ کھلین پین آسان, بیٚیہِ پٔتۍ کِنۍ کمرس دگ. بہٕ گٔیاس ڈاکٹر صٲبس نِش, کریٛاو مےٚ پیشاب ٹیسٹ, تٔمۍ لیوٚکھ پیشاب ٹیسٹ, تٔمۍ ووٚن دوٚپُن پیشابس سۭتۍ چھُے خوٗن یِوان تۄہہِ. اچھا. اَدٕ کیٛاہ پتہٕ ما ووٚننو الٹراساوُنڈ ٹی وی ریلی ہٕنٛز چھِ ضروٗرت؟ نہ کانٛہہ کتھٕے کٔر نہٕ تٔمۍ. تٔمۍ ووٚن دوٚپُن 5 دۄہن کھیٚیِو تُہۍ دوا, اکھ دِنۍ مےٚ پھٔلۍ تہٕ بیٚیہِ ترٛیشہِ منٛز سُہ دوا ترٛاوٕنۍ. بشیر صٲب یہِ چھُنہٕ نارمل چیٖز چھُنہٕ کینٛہہ خوٗن یُن پیشابس منٛز. ممکن چھُ تۄہہِ ما آسیو تتھ منٛز تھوڑا پس سیلز تہِ پکان, تِمو ما آسہِ یہِ سوٗنٛچمُت تۄہہِ چھُو پیشابس انفیکشن, تمہِ موٗجوٗب آسٮ۪کھ دوا دیُتمُت. مگر میٲنۍ روزِ تۄہہِ یہِ گُزٲرِش, اگر تۄہہِ مثال کے طور پر اتھ علامت یُس چھو وٕنکٮ۪نس یہِ پرابلم, اتھ منٛز فرق آئی نہٕ کینٛہہ, تُہۍ کرنٲیزیو ٹی وی ریل اکھ تہِ, الٹراساوُنڈ اکھ تہِ کرنٲیزیو. ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کمرس ٲس مےٚ دگ, اہن حظ, پتہٕ جناب کمرس سۭتۍ وٕچھ پیٚیہِ ہلٮ۪ن کُن. نہ وٲنٛس کۭژاہ چھو تۄہہِ لگ بگ؟ مےٚ حظ آسہِ 50 پیشابس منٛز چھا رُکاوٹ باسان, تھوٚپ ہیوٗ چھا باسان؟ یوٗتاہ بہٕ ترٛیش چھُس چٮ۪وان تیوٗتاہ چھُس پیشاب کران. راتھ کیُتھ پیوان وۄتھُن تھوٚد پیشاب؟ نہ کانٛہہ قٕسم نہٕ حظ کانٛہہ. تہٕ میون روزِ تۄہہِ یی کہِ اگر یہِ اینٹی بایوٹِک یا یہِ تہِ تۄہہِ تِمو دوا چھُ تھوٚومُت, تَمہِ سۭتۍ اگر نہٕ تۄہہِ فرق آیہِ ٹی وی ریل اکھ کرنٲیزیو ضروٗری. ٹھیٖک حظ. جی ڈاکٹر صاحب تو لگتا ہے جی جی بشیر صاحب تُہۍ چھُو کتھ کران, کال ڈراپ ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے بیڈلی ہٹس یور کڈنی, اور دوسرا لائف سٹائل جو آج کل بچوں میں اوبیسٹی کا ایک چلن بڑھ گیا ہے, اس کی وجہ سے جنک فوڈس کا بھی ایشو. تو ایک عام سا سوال ذہن میں آتا ہے, تو واٹ ٹو ڈو, کیا کرنا چاہیے ہمیں, کرنا یہی چاہیے. ہاؤ کین وی گیٹ دی تھنگس بیک آن دی ٹریک؟ دیکھیے پہلے ہم ہنٹرز تھے, اس کے بعد گیدررز ہو گئے, اب ہماری جو وشز ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں, اب ہم سب کچھ ٹیبل اور کرسی کے بیچ میں سب کچھ چاہتے ہیں. جی جی. جو ورچوئل ورلڈ آپ دیکھ رہے ہو, with least physical activity. ہاں, with least physical activity آپ سب کچھ مانیٹر کے تھرو کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں. جب ایسی چیز آئے گی تو نیچرلی یہ سب چیزیں, یہ جو آلٹریشنز ہیں, کیونکہ ہمارا تو بنیادی جو ہمارا کام کاج ایسا تو تھا نہیں, تو یہ سب چیزیں اس لیے آ رہی ہیں, اس لیے اب ہمیں ایشوز ہو رہے ہیں, اوبیسٹی بڑھ رہی ہے, اس لیے آپ دیکھ رہے ہو ینگ میں بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, ڈائبٹیز آپ دیکھو کتنا کامن ہو گیا ہے ینگ ایج میں, جو کہ سب سے کامن کاز ہے گردے کی بیماری کا ورلڈ اوور.
डायबिटीज। अब देखिए यंग एज से ही लोग डायबिटिक होना शुरू हो गए। तो हमने अपनी लाइफ स्टाइल को ना, अच्छा एक और चीज भी डॉक्टर साहब देखने में आई है, एक तो आप ब्रांड एंडोर्समेंट्स जो एरिएटेड वाटर की हो, एरिएटेड वाटर इज इट सेफ टू ड्रिंक? I mean, carbonated water. Water in any form is safe to drink, provided it's pure water. It doesn't have germs. It doesn't have other issues. I'm talking about the soda and this soft drinks, etc. Soft drinks का ये जो cold drinks की बात करेंगे, तो वो तो नेचुरली शुगरी ड्रिंक्स हैं। तो शुगर, अगर मुझे लगता है कि टोबैको के बाद अगर इंसानी हेल्थ का कोई दुश्मन है वो शुगर है और सॉल्ट है। अच्छा, तो हमने अब देखिए, जब हमने कम्युनिकेबल डिजीजेस का गला घोट लिया, जब हमने उनको काबू कर लिया, वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं, नहीं तो ऐसे लोग मरते थे बीमारियों से जिनके लिए आज आप 5 दिन में दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। जब हमने इनको काबू कर लिया था, उसके फौरन बाद ये चीजें आ गई, टोबैको इंट्रोड्यूस हो गई चाइना से, तो पूरे अब टोबैको ने को, अब हम समझ आ गया टोबैको ठीक है, तो शुगर ने अटैक कर दिया। अब हम शुगर की तरफ जा रहे हैं, मतलब प्लेजरेबल वे में उसकी तरफ जा रहे हैं, तो वो अब that is taking a toll. So salt is taking a toll. I mean, anything in moderation for a normal human being who is healthy, anything in moderation is a great idea. And there is no substitute to moderation. आप कुछ भी extreme, डॉक्टर साहब एक healthy इंसान में अपनी बात करूं जी, क्या alarming signs होंगी मुझे that my kidneys need help, they need intervention? हाँ, अगर आपका 30-35 साल से पहले ब्लड प्रेशर हो जाता है, अच्छा, तो you should be very careful that your kidneys are may have got they need an intervention. You need an intervention for. इसी तरीके से अगर आपके पैर में सूजन आ रही है, अगर आप ज्यादा थकान महसूस कर रहे हो, अगर आपको भूख कम हो गई है, उल्टी का मन कर रहा है, अगर आप पेल पड़ गए हो, या तो इस ज़ारुद गोमुत, अगर वो सब चीजें हो रही है, तो हमें यह समझना चाहिए शायद गुर्दे कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं है। प्रॉब्लम में तो नहीं, और उस सूरत में जो है नाजरीन तक ये बात हमारी पहुंच गई होगी कि कोई भी अलार्मिंग साइन आपको दिखे अपने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में या जो आपकी यूरिनेशन में, तो किसी भी निज़ाम में, तो ये सही वक्त है कि आप नज़दीकी तिब्बी मरकज़ जाके अपना तशखीस कराएं, डॉक्टरी सलाह व मशवरा ले लें। नाज़रीन आपके गोशगुजार कर दें, कल हमारे जो इस शुमारे के मेहमान होंगे डॉक्टर मोहम्मद मकबूल, आप माहिर नफ्सियात हैं, शोबे साइकेट्री के सरबराह है GMC श्रीनगर में, तो डॉक्टर मोहम्मद मकबूल माहिर नफ्सियात कल हमारे मेहमान होंगे, आप वो शुमारा मिस ना कीजिएगा। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम हमारे नाजरीन के लिए निकाला। जाते जाते मुख्तसर अल्फाज में 2-4 सेकंड में पैगाम क्या रहेगा आपका? पैगाम यही रहेगा, अभी कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही है, कोविड-19 जो चल रहा है, मेरे सारे स्पेशली जो गुर्दे वाले मरीजों से ये है कि अगर आपको कोई कहता है कि वैक्सीन से ये हो रहा है वो हो रहा है, उनकी ना सुने, क्योंकि आपका खतरा जो है सीवियर कोविड होने का वो ज्यादा है। तो आप अपने आप को सबसे पहले आप जाएं और वैक्सीन लगवाएं। जी जी, ये मैं उनको भी बोल रहा हूं जो किडनी ट्रांसप्लांट मरीज हैं हमारे, उनको भी बोल रहा हूं जिनको गुर्दे की कोई भी शिकायत है। जी जी, क्योंकि देखा गया है जैसे एज ज्यादा होना या ब्लड प्रेशर होना, इसी तरीके से गुर्दे की बीमारी होना, इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर सीवियर। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम को पहुंचता है। नाजरीन इन्हीं ज़रीन अक़वाल से आपसे अलविदा लेते हैं। अगले शुमारे तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।